ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Сулаймони Исломиддин. иҷрои афзалиятҳои миллӣ дар давраҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддат то соли 2030 дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат дар баробари расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ба вусъатдиҳии шуғли пурмасъул низ диққати махсус дода мешавад. Зулфия Раҳимзода оид ба моҳияти стратегияи миллии рушди гузориш омада намудааст. пешрафти босуботи иқтисодии кишвар дар асоси санадҳои барномавӣ, пеш аз ҳама стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳои соҳавию минтақавӣ таъмин мегардад. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати таъмин намудани рушди минбаъдаи кишвар, иҷрои афзалиятҳои миллӣ ва дар ин асос баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум барои давраҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддат соли 2016 қабул карда шуд. Дар ассамблеяи генералии ки дар соли 2015 баргузор гардид дар Амрико, ҳадафҳои нав пешбинӣ шуданд барои ҳар як давлат, инчунин барои Тоҷикистон низ. Тоҷикистон ин ҳуҷҷати мазкурро имзо кард ва ин ҳадафҳои рушди устувор то соли 2030 барои ҳама давлатҳои ҷаҳон муайян гардид. 17 ҳадафи асосие ки ҳама давлатҳои ҷаҳон дар назди худ гузоштанд, Тоҷикистон ҳам низ ин ҳадафҳои бояд амалӣ кунад. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз 6 боб иборат буда, равиши муназзами таҳияи он дар 3 принсипи асосии рушди минбаъда асос ёфтааст: пешгирии осебпазирии рушди оянда, баландбардоштани самаранокии истифодаи захираҳои миллӣ, рушд дар асоси навовариҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии кишвар. Давраҳои амалисозии стратегияи рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи сил пешбинӣ шудааст. Ин давра ба се давраи асосӣ тақсим мегардад: давраи 16-20, давраи солҳои 21-25 ва давраи солҳои 26-30. барои ҳар як давра барномаи хоси худ, барномаи миёнамиллати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин давра таҳия мегардад ва аллакай барномаи миёнамиллати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 16-20 аллакай таҳия гардид, аз тарафи ҳукумат ва парламенти кишвар қабул гардиданд. мувофиқи нақша ва барномаҳои давлатӣ дар ин давра ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва ҷалби сармояи мустақим ҳамчун самти такондиҳандаи пешрафти иқтисодиёт афзалияти бештар дода, ҳиссаи сармояи хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш бояд ёбад. пешбинӣ мегардад ки то соли 2030 фазои сармоягузории Тоҷикистон беҳтар шуда, ҳиссаи сармояи хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 5 баробар меафзояд. Яке аз нишондиҳандҳое ки дар стратегия пешбинӣ гардид, гузаштан аграрӣ индустриалӣ ба индустриалӣ аграрӣ. аз нуқтаи назари нишондиҳандҳои иқтисодӣ бошад, ин чӣ маъно дорад? яъне дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ саҳми ин соҳа нисбат ба дигар соҳа зиёд бояд бошад. агар мо ин нишондиҳоро таҳлил кунем ва бо индикаторҳое ки дар ин стратегия пешбинӣ шуда ба назар андозем, дида метавонем ки саҳми соҳаи саноат дар сохтори маҳсулот то 21% пешниҳод шудааст. то 21%. нисбат ба соҳаи хоҷаи қишлок ки дар соҳаи 2030 пешбинӣ гардааст ки 18-19%. аллакай саҳми саноат нисбат ба саҳми соҳаи хоҷаи қишлок дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд мешавад. дар ин сурат мо метавонем аллакай эълон кунем ки кишвари мо ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил ёфта истодааст. мувофиқи дурнамо зарур аст то низоми нави рушди босуботи иқтисодӣ ба ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ, тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва такмили бахши молиявӣ асос ёфта вусъат дода шавад, зеро ҷавҳари асосии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ин таъмини некуаҳволӣ ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. соҳаи нафту газ дар санъаткунии мамлакат нақши муҳим дорад. дар вилояти Суғ бинобар корҳои иктишофии геологӣ дар майдонҳои ояндадори нафту газ захираи нафту газ беш аз 100 миллион тонна сӯзишвории шартӣ арзёбӣ гардидааст. шаҳри мавзӯъ дар гузориши Равзали Раҳму ва Илёси Бобоҷон. корҳои пармакунӣ дар чоҳи ҷустуҷӯии рақами 17 маҳрам аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти саҳомии Суғ нафтугаз ҷараён дошта, то ин давра пармакунӣ ба беш аз 4500 метр баробар гардидааст. омӯзишон нишон додааст ки ин майдони маҳрам бениҳоят захираи калон дорад. қариб 16 миллион захираи нефти газ дорад, 3 миллиард захираи газ дорад. лекин
майдон خیلی دشوار میباشد به سه حصه تقسیم شدگی در حالت پرمکنی چهار معلوم شد که سه قبات ها معلوم بود است قبات های شمالی قبات های مابینی قبات های غربی از همین سبب هم قبات های شکستگی های майдон خیلی دشوارتر میباشد لیکن با دشواری نگاه نکرده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کارها رو ما دوام داده استادیم و تا آخر سال ما حرکت میکنیم نقشه بزمه گرفته خود را با 4800 متر میرسانیم. همکاری ها با جمعیت سهامی ازبک گیوفیزیکا برای گذراندن کارهای گیوفیزیکی از سبب حرارت بلند قبط کن در چقوره امروزه و با کمک حکومت جمهوری به پرداخت مبلغ تامین گردیدن لوله‌های مخصوص چاهکابی دو اندازه قطرشان 140 و 73 میلیمتر و پیشرفت منبعد کارهای ساختمان و پرمکنی چاه نفت و گاز محرم مساعدت می‌نماید. استخراج نفت و گاز را در کان‌های موجوده اساساً جمعیت مشترک پترولیوم سوخت عملی می‌نماید. در 6 ماه سال روان جمعیت 5336 تن نفت و 392 از 5000 متر کوبیک گاز استخراج نموده است. جمعیت پترولیوم سوخت از حساب منبع‌های خودی سرمایه داخلی در یک قطار چاه‌ها تعمیر اساسی گذرانده، یک عدد مکانیزم پراختیاری باربرداری عظیمش 80 برقرار و نوسازی 3 عدد نقلیات مخصوص صاحبی خریداری نموده است. در ولایت سوخت 7 کارخانه کارکرد نفت فعالیت می‌کنند. الحال تنها کارخانه نفترسانی شهری کانیبادام در کارکرد نفت استحصال سوزشواری از آن نشان دهنده نسبتا خوب دارد. کارخانه‌های باقی مانده حجم کمی نفت را کارکرد کردند. تامین کارخانه‌های کارکرد با نفت وطنی یک از مسائل‌های اساسی است. در ناحیه اش، ناحیه باباجان غفوروف، ناحیه کانیبادام نکم از 25 میدان‌های آینده‌دار کارهای علمی تحقیقاتی گذرانده شده است و ذخیره معین کرده شده است که در آنجا یک چند شرکت‌ها خواهش دارند که برای پرمکنی چاه‌ها برای گذراندن کارهای سیسمیکی اکتشافی کارها را آغاز نمایند. میدان‌های از جهت سیسمیکی جستجوی گیولوژی آموخته شده روات پتری شمالی، جنوبی، خوجا بقیرغان، خمیرجوی کوچکک، تقوی کوچی، مدنیت، محرم، کانیبادام، خیراقم، سوفتاق غربی، سوفتاق شرقی دارای ذخیره‌های بوی نفت و گازدار میباشند. استفاده منبع ذخیره‌های موجوده نفت و گاز، بردن کارهای جستجوی گیولوژی، ساختمان و پرمکنی چاه‌ها اساس رشد ساحه خواهد گردید. نوزلی رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. баромаи тилиётии ахборро идома медиҳем. солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳёи анъанаҳои миллӣ эътибори махсус дода дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат беш аз 1000 маркази таълимии истеҳсолӣ таъсис дода шудааст. ин дастовар аз ҷалби занон духтарон ба ҳунарҳои миллӣ гувоҳӣ дода баёнгари тақвияти рушди соҳа ва ба ин васила омили сарчашмаи даромади буҷаи оилавӣ ба ҳисоб меравад. гузориши ҳамкорони мо. با شرافت استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان و دستگیری‌های پیوسته رهبری دولت و حکومت جمهوری، انعنه‌های ملی مردم تاجیک از نوع احیا گردیده برای رشد آن شرایط مساعد فراهم گردیده است. محض با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در کشور استحصال متاع اطلس و ادرس و چکن دوباره احیا گردیده سال تا سال تمایل افزایش دارند. جهت رشد و احیای هنرهای مردمی، آبادی دهه‌ها، عملی‌گردانی نظام ثمرناک برای پیشرفت ساحه سیاحی، سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردیده است که این به مهیا کردن جایهای کاری نو برای زنان و دختران خانشین و افزون نمودن حجم استحصال محصولات دستی مساعدت می‌نماید. در برابر دیگر سندهای معیاری و حقوقی که برای رشد انعنه‌های ملی و دستگیری‌های هنرمندان به تصویب رسیدند، اینچنین با مقصد حفظ رشد میراث فرهنگی، انعنه‌های ملی، تشکیل شغل اهالی و آماده نمودن متخصصان کسبی، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره هنرمندی تهیه شده در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور محاکمه گردید و روزهای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با مقصد ترغیب و تشویق لباس ملی، تربیت زیبایی پرستی، بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی، تقویت و گسترش بخشیدن به استحصال و استفاده انواع گوناگون لباس و متاعهای ملی، رشد اطلس و ادرس بافی، رشد ساحه صنعت سبک، از جمله رواج و رونق بخشیدن به استحصال متاعهای چکن و اطلس و ادرس پیوسته در حدود کشور فستیوال گذرانده می شود. مورد ذکر است که چکن و اطلس و ادرس محصول مهنت دستی چون واسطه مهم استتیکی و آرایشی، زیبایی پرستی و ذوق بدیعی مردم با زندگی رابطه ناگسستنی دارد. امروز ما حرکت کرده ایستادیم که من همون انعنه‌های ملی خلق قدیمه رو براه مونیم و نیوگان ما گم نشد، دست به دست رود. چطوری که شما دیده ایستادید ادرس بافی ما براه ماندیم. ادرس های ما زیاده از 11 نمود حاضر
استحصال شده ایستاده است. عین حال از جانب هنرمندان برای کارکرد نقش و نگار ملی با دید نو و برای ماندن استحصال چکن و اطلس و ادرس به طلبات بازار جوابگو تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ایستاده است. سالهای اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان به احیای عنعنه‌های ملی اعتبار مخصوص داده. در شهر و ناحیه‌های مملکت بیش از 1000 مرکز تعلیمی استحصالی تأسیس داده شد. وقتی که همو هنرمنده همو صاحبکاره دستگیری میکنن سخنای خوب میتین که یک الهام برای همه هنرمند است. من همین کار کردم محصولات شبرور محصولات میفروشه خودش همون روزگارش پیش میبره. این دستاورد از جلب زنان و دختران به هنرهای مردمی گواهی داده بیانگر تقویت رشد ساحه و به این وسیله عامل سرچشمه درآمد بودجه اولیوی به حساب می رود. یکی از سبب‌های اساسی به دنیا آمدن طفلان ناسالم را متخصصان ساحه طب در نیکوی خشونت‌باری نزدیک می‌دانند. مقصد معاینه طبی حتمی شخصان نکاح شونده نیز فراهم آوردن شرایط برای تشکل عائله سالم و خوشبخت و پیشگیری کردن تولد کودک معیوب میباشد. طبق معلوماتی که پس از آموزش و تحقیقات عالمان ساحه طب در سمت تولد طفلان ناسالم به نتیجه رسیده است، این عامل بیشتر از نکاح خویشاوندان نزدیک به وجود می‌آید. از شخصانی که یعنی خیشتباری نزدیک دارن یعنی که میخوان که عائله برپا کنن این نیکو این عائله یعنی که میتواند که در آینده عائله ناسالم رو به وجود بیارد، چون که از نفرانی که خیشتباری نزدیک هستند کودکان معیوب تولید می شود و این را علم طب اثبات کرده است. نکاح خویشاوندان نزدیک از نگاه طب درست نیست، اما بعضا این حقیقت را درک کردن نمیخواهند. متخصصان ساحه طب ابراز می‌دارند که خطر تولد کودکان ناسالم در نکاح خویش و تبار نزدیک 60% را تشکیل می‌دهد. هستند حالت‌هایی که بعضا از نکاح خویشاوندان نزدیک فرزندان سالم به دنیا می‌آیند، اما در بعضی عائله‌های هستند یعنی که خویشان نزدیک عائله برپا کردن و کودک معیوب ندارد، لیکن در آینده در دیگر یعنی عائله هاشان میتوانند پیدا شدنی کودک معیوب شود. در روند پیامدهای ناخوش نکاح خویش و تبار نزدیک پیشگیری تولد کودکان معیوب و در این سمت پس نمودن بیمارشوی و معیوبی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلدار تدبیرهای مهم عملی شده. اینچنین در یک قطار اسناد معیاری و حقوقی مقررات مشخص در این سمت پیش بینی شده است. سال 2015 قرار حکومت درباره یعنی که پیش از ازدواج حتما گذشتن معاینه و در همین جا هم آمده است که یعنی که تمام معاینه‌ای که در این گذشتن از معاینه حتمی پیش از ازدواج است رایگان است. جوانان را ضرور است که از حقوقی که دولت به آنها داده است استفاده نمایند و قبل از خانه‌دارشوی حتما از معاینه طبی گذرند. عایشه ستار، معروف عبدالله، اخبار. گیاهشناسان اطلاع می‌دهند که از شماره عمومی گل و گیاهایی که در جمهوری تاجیکستان می‌روید بیش از 600 تای آن شفابخش میباشد. طبیبان اثبات کردند که همگونه بیماری‌ها را میتوان با گیاه‌های شفابخش طبابت نمود. گزارش نوریدینی قربان. طبق معلومات آماری در مجموع در طبیعت نوتکرار جمهوری تاجیکستان 4513 نامگوی گل و گیاه می‌روید که از اینها 663 نامگوی آن به طور داروواری استفاده برده می‌شوند. طبابت با گیاه‌های شفابخش نظر به داروهایی که در نتیجه کارکرد تیار کرده می‌شوند افضل‌تر است و آنها خصوصیت زود شفابخشی نیز دارند. با گل و گیاه‌های وطنی کسالی‌ها و بیماری‌های گوناگون را باید معالجه کنند. این طب سنتی مردم تاجیک می باشد و از روی همین طب سنتی برای ماندن طبابت اوریزه ها با گل و گیاه ها بسیار با موارد است، زیرا که ما از تجربه خود دیده برآمدیم که با گل و گیاه های وطنی که تاجیکستان از این گل و گیاه ها خیلی بای است. طبیبان تاکید می‌دارند که بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد، عضوهای هاضمه، راه‌های نفس، پوست، گرده، اورولوژی، دق نفس و غیره را توسط گیاه درمانی طبابت کردن ممکن است. بیماری‌های پوست، مثلا بیماری‌های راه‌های نفس، گرده و پیشابگاه، دل و عصب، مثلا بیماری‌های عضوهای اندوکرینی، عموما تمام نمود بیماری‌ها را ابو علی ابن سینا با اصول گیاه درمانی
ба роҳ монда буд ва масалан имрӯз ҳам дар тамоми дунё ва дар тамоми кишварҳои тараққии дунё усули гиёҳдармонӣ ба роҳ монда шудааст. гиёҳҳои шифобахше ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон мерӯянд таъсири хуби давобахшӣ доранд ва аз ҷиҳати иқтисодӣ барои мардум дастрас мебошанд. имрӯз дар баъзан беморхонаҳои ҷумҳурӣ гӯшаҳои гиёҳдармонӣ ташкил карда шудааст ки ин ҳанӯз қонеъкунанда нест. бояд дар оянда табобат бо гиёҳҳои шифобахш дар ҳама беморхонаҳо ва марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо васеъ ба роҳ монда шавад. ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат ба таври васеъ ба роҳ мондани табобат бо гиёҳҳои шифобахш ҳифзи солимии ҷомеа буда, инчунин самаранок коркард намудани гулу гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон аст. маводи доруворие ки аз растанӣ омода карда мешаванд комилан безарар ва нисбат ба дигар доруҳо шифобахшиаш зиёд ва нархаш арзон мебошад. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. тоҷикистон дорои табиати нотакрор ва олами бои гуногуни ҳайвоноту набототи нодир аст. кормандони муассисаи давлатии ҳудуди табиӣ махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсад дар резервати биосферии Ромид парвариши гавазни бухороиро ба роҳ монда ҳамасола саршумори ин намуди ҳайвони нодирро зиёд менамоянд. муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзу афзунгардонии ҳайвоноти нодир ва таъмин намудани гуногунии биологӣ дар экосистемаҳои табиии Тоҷикистон дар резервати биосферии Ромид дар масоҳати 4.5 гектар парвариши гавазни бухороиро ба роҳ мондааст. бо ин мақсад соли 2015 аз мамнунгоҳи табиии давлатии Бешаи Палангон 3 сар гавазни бухорои ҷиҳати парвариш ва афзун намудани саршумори ин намуди ҳайвоноти нодир ба резервати биосферии Ромид оварда шуд. асосан масоҳати умумии резервати биосферии Ромид 16400 гектарро дар бар мегирад ки дар ин макон на танҳо ҳайвоноту паррандагони нодир балки олами бою наботот низ мавҷуд буда дар маҷмӯъ ҳамаи ин аз тарафи масъулони ин ниҳоди давлатӣ ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. дар заминаи талошу заҳматҳои шабонарӯзии мутахассисони соҳа саршумори гавазнҳои бухороӣ шурӯъ аз солҳои 2015 ва 16 дар резервати биосферии Ромид аз 5 сар гавазни бухороӣ ки мутобиқ карда шуда буданд то ин дам ба 18 сар расонида шуд. 5 гавазни модина дар ин мавсим насл ба бор овард ки ҳоло инкишофёбии гавазнҳои бухороии навзод мутадил буда вазнгирии табиияшон низ хуб ба назар мерасад. ба иттилои мутахассисон ҳоло дар ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи ҷумҳурӣ зиёда аз 400 сар гавазни бухороӣ мавҷуд буда парвариш карда мешаванд. бояд тазаккур дод ки дар экосистемаҳои табиӣ муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда аз 93 то 95% ҳайвоноти нодир ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудаанд ва шумораи хеле зиёд доранд ҳифзу парвариш карда мешаванд. дар резервати биосферии Ромид дар масоҳати 5 гектар парваришгоҳи замонавӣ бо фароҳам овардани шароитҳои табиӣ табиати ёбоӣ яъне дастрасии табиии об масоҳати ғизогирии табиӣ барои ҳар як гавазни бухороӣ фаъол карда шуд. гавазни бухороӣ аз ҷумлаи нодиртарин ҳайвони табиати Тоҷикистон аст ки таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ба он зиёд аст. кормандони муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи олами бои ҳайвоноту набототи нодири мамлакат аз ҷумла гавазни бухороӣ тадбирҳои саривақтӣ андешида баҳри афзун намудани саршумори он ва ҷиҳати парвариши ин намуди ҳайвоноти нодир дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҳарвақта дида бештар талош менамоянд. Муҳиддини Муҳаммад Довуд, Фарҳоди Восен, Неққадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. бинандагони азиз, телевизиони Тоҷикистони инъикосгарии муҳимтарин рӯйдодҳост. Бо мо бимонед.